Saat ditanya man rabbuk, siapa Tuhanmu, sang ahli maksiat itu tidak bisa menjawab dengan gemetaran, dengan rasa takut. Dia tidak bisa menjawab. Ditambah lagi ketika di alam kubur dalam keadaan gelap gulita, tak ada yang menemani, hanya ketakutan yang ia rasakan. Dia pun ingin menjawab tapi tidak bisa. Seperti itu. Makanya kalau kita mau jadi orang yang pertama, maka perbanyak daripada amal baik, amal ibadah, zikir, salat jangan ditinggal, salawat sama Nabi jangan ditinggal, birrul walidain jangan ditinggal. Segala amal-amal baik jangan ditinggal supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Rabbal baraya, وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تذهب به العقد وتنفرج به الكرب وتبدى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمس ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتبدى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتبدى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk selanjutnya doa wahbah akan dipimpin oleh
guru kita Sayyidil Habib Lutfi bin Ali bin Utsman bin Yahya. Namun sebelum sama-sama ditutup doa dengan beliau, insyaallah beliau akan menyampaikan sedikit nasihatnya untuk kita sama-sama bisa mengambil ibrah dan nasihat dari beliau bersama-sama. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang bagi rahmati daripada sahibul musibah, keluarga besar almarhum Haji Ismail bin Rebet. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan daripada hati mereka semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada rahmatnya kepada mereka semua, dan almarhum ditempatkan di sisi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Firdaus A'la bersama para sahabat, para ulama, pada guru-gurunya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa para sepuh, para orang tua, para kiai, para asatidz yang tidak al-fakir, sebutkan namanya satu persatu. Semoga kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Jalla Jalaluhu, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya al-fakir tidak pantas untuk kalam pada saat ini, karena ini adalah imtisalul amal daripada saya punya guru yaitu Ustaz Zain. Karena melakukan daripada perintah seorang guru itu hukumnya wajib, dan situ terdapat yang namanya barakah. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuatu yang bernyawa, sesuatu yang hidup pasti akan mati. Beberapa hari yang lalu almarhum Haji Ismail telah meninggalkan dunia, telah meninggalkan daripada istri, anak-anak, saudara, kerabat-kerabatnya. Maka dari itu, hadirnya kita pada malam hari ini hendaknya menjadi suatu pelajaran buat kita. Pelajaran apa? Ingat yang namanya kematian. Karena kematian tak pandang bulu, mau muda maupun tua. Jangan pernah beranggapan kita ini masih muda, yang meninggal adalah orang tua duluan. Berapa banyak seorang anak kecil yang tertawa di pagi hari ketika siangnya ia dikafani. Dan berapa banyak orang tua yang dirawat di rumah sakit akan tetapi umurnya masih panjang. Maka dari itu hendaknya kita yang hadir pada malam hari ini untuk selalu mengingat daripada kematian. Karena kematian tidak ada yang tahu. Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau bertanya kepada para murid-muridnya, wahai murid-muridku, sesungguhnya hal apa yang paling jauh dan hal apa yang paling dekat? Muridnya menjawab, kaza wa kaza, dengan beda-beda jawaban. Kemudian Al-Imam Ghazali berkata kepada para muridnya, wahai murid-muridku, sesungguhnya hal yang paling jauh adalah 1 detik yang kita lewati. Ini 1 detik yang kita lewati nggak bakal bisa kembali. Jadi hal yang paling jauh adalah hari yang lalu, seperti itu. Dan apa hal yang paling dekat kata Imam Ghazali? Hal yang paling dekat adalah kematian. Jadi nggak tahu, bisa aja kita saat ini hadir, tertawa, membaca daripada Yasin, tahlil, kemungkinan besar kita ketika pulang ke rumah kita meninggal pada saat itu. Maka hendaknya kita selalu mengingat yang namanya kematian, karena sesungguhnya ketika kita mengingat kematian maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dekat dengan Allah? Karena orang yang ingat kematian dia akan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ketika ia meninggal dia membawa bekal untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin ini almarhum Haji Ismail yang meninggal. Kita ini adalah manusia yang akan mati, jangan pernah yang namanya sombong. Karena ketika mati
Seseorang walaupun tampannya ganteng, orang kaya, orang berwibawa, ketika mati ia tidak bisa ngapain. Ada orang mati bisa nyanyi, ada orang mati bisa joget, nggak ada. Orang mati diam sudah, tak bernyawa, tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika meninggal kita dikafani, kita dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dibawa bergombong-gombong untuk menuju daripada pemakaman untuk dimakami. Tatkala dimakami, ia ditimpa yang namanya tanah. Kenapa sih seorang mayat itu ketika dikuburkan, kuburan itu begitu dalam? Kenapa? Karena supaya tidak mengganggu daripada orang-orang yang masih hidup bau bangkai tersebut. Jadi kalau kita sombong sekarang, nanti kemudian hari ketika kita mati, kita akan menjadi bangkai. Jangan pernah sombong oleh kehidupan seperti itu. Karena yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan al-kibir ridai, sombong itu adalah pakaianku. Allah pantas sombong. Allah pantas mengatakan aku adalah zat yang maha kaya, aku adalah zat yang maha suci, aku adalah zat yang maha seperti itu. Pantas Allah mengatakan seperti itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling sempurna. Tapi kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayaan kita titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketampanan kita titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecerdasan kita titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pangkat jah kita titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita sombongkan wahai ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu jangan pernah sombong dan selalu ingat yang namanya kematian. Tatkala orang dikubur, ketika semua keluarganya telah pergi pulang ke rumahnya, maka di situ kalau seandainya yang meninggal itu adalah orang baik, maka sebelum didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, ada satu suara berseru dengan lembut, Assalamualaikum. Kemudian sang mayit menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Sesungguhnya kata suara tersebut, aku adalah amal baikmu. Datang lagi, salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa engkau? Sesungguhnya aku adalah salat malammu. Datang lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa engkau? Sesungguhnya aku adalah amal zikirmu, aku amal puasamu, aku amal zakatmu. Amal-amal yang pernah kita lakukan di dunia akan menghampiri kita, menemani kita dan sini yang lahat di dalam kubur. Sehingga tatkala malaikat Munkar Nakir datang, malaikat Munkar Nakir dalam keadaan dalam wajah yang begitu bagus, begitu indah untuk dipandang, bahasa yang begitu sopan, sebagaimana apa? Sebagaimana seorang sahabat bertemu dengan sahabatnya ketika bertanya. Ketika datang malaikat Munkar Nakir mengatakan, ya ibadallah, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Dengan lantang, dengan santai, dengan tegasnya seorang mayit yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sesungguhnya Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku dan Rasulullah adalah nabiku, hingga seterusnya. Dengan lancar, dengan lantang beliau orang yang ahli orang yang husnul khatimah menjawab daripada perkataan daripada malaikat Munkar Nakir, sehingga ia mendapatkan daripada keindahan, kenikmatan ketika masih di alam kubur. Tapi sebaliknya, apabila orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam tidak membawa keimanan, kubur, menyekutukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti ketika sebelum malaikat Munkar Nakir datang, ada ucapan pula, Assalamualaikum, dengan ucapan yang begitu seram. Kemudian sang mayat tersebut mengatakan, Waalaikumsalam, siapa engkau? Dengan rasa takut. Suara itu mengatakan, sesungguhnya aku adalah amal burukmu, aku adalah amal-amal yang engkau lakukan ketika di dunia dengan buruk. Apa adalah amal yang telah engkau tinggalkan, sholat seperti itu. Amal buruknya datang untuk nakutin dia. Sehingga tatkala Munkar Nakir datang, ini Munkar Nakir dengan wajah yang begitu geram, wajah yang begitu hitam, matanya begitu tajam. Bahkan dikatakan suaranya itu lebih hebat, lebih kencang daripada Guntur Halilintar. Saat ditanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Sang ahli maksiat itu tidak bisa menjawab dengan gemetaran, dengan rasa takut. Dia tidak bisa menjawab, ditambah lagi ketika di alam kubur dalam keadaan gelap gulita, tak ada yang menemani. Hanya ketakutan yang ia rasakan. Ia pun ingin menjawab tapi tidak bisa. Seperti itu. Makanya kalau kita mau jadi orang yang pertama, maka perbanyak daripada amal
Baik, amal ibadah, zikir, salat jangan ditinggal, salawat sama Nabi jangan ditinggal, birrul walidain jangan ditinggal. Segala amal-amal baik jangan ditinggal supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Bagaimana kalau orang tua kita telah tiada? Apakah masih kita harus berbakti kepada orang tua? Maka jawabannya harus. Bagaimana caranya? Ada 3 cara ketika kita ingin berbakti kedua orang tua kita yang telah meninggal, yang telah tiada. Yang pertama caranya apa? Jangan pernah lupa untuk mendoakan daripada orang tua kita. Dimanapun, kapanpun, maka doakan orang tua kita. Karena banyaknya doa yang kita ucapkan, yang kita lantunkan kepada orang tua kita, maka makin banyak pula keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita ini anak yang durhaka. Kita baca doa panjang, munajat panjang, kita ziarah ke sini ke situ, tapi tidak pernah mendoakan daripada orang tua kita, maka sesungguhnya anak tersebut adalah anak yang durhaka, tidak ingat kepada orang tuanya seperti itu. Cara yang kedua apa? Cara yang kedua adalah ketika kita melakukan amal baik, maka niatkan pahala tersebut untuk orang tua kita. Semisalnya apa? Semisalnya kita membaca daripada Al-Quran, kita niatkan, ya Allah, dengan 1 kali khatam bacaan Al-Quranku ini, maka ampunilah daripada dosa orang tuaku, maka naikkan daripada derajat orang tuaku. Atau ketika kita bersedekah, ya Allah, sedekahku ini aku niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku yang telah tiada. Hal tersebut membuktikan daripada kita yang ingin gemar untuk berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita tidaklah tiada. Yang ketiga ini perkara yang begitu sulit biasanya. Apa? Jangan pernah membenci orang yang dicintai oleh orang tua kita, atau cintailah orang-orang dicintai oleh orang tua kita. Terutama apa? Kerabat, adik kakak kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai kebanyakan orang-orang ini ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya ini berebutan harta. Sampai apa? Sampai akhirnya bermusuhan. Itu adalah tanda bukti dia durhaka kepada orang tuanya, seperti itu. Maka ketika orang tua kita meninggal, kita sebagai anak harus yang namanya adil, seperti itu. Jangan merebutkan daripada harta warisan. Sudah mendapatkan hak masing-masing nanti ketika sudah dibagi, seperti itu. Jangan karena harta warisan kita memutuskan daripada tali silaturahmi. Ketahuilah orang yang memutus daripada tali silaturahmi itu mal'un, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, walau mata bi jawfil Ka'bah. Walaupun ia mati di dalam Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Orang yang sholat di depan Ka'bah itu mendapatkan kebaikan seperti dia melaksanakan sholat 60 rakaat seperti itu, atau lebih bahkan. Tapi kalau dia gemar memutus daripada tali silaturahmi, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tali silaturahmi ini penting nih. Jangan sampai ketika lebaran biasanya nggak usah kumpul-kumpul, orang tua nggak ada, ngapain ngumpul-ngumpul. Banyak orang seperti itu. Karena orang tuanya telah meninggal, maka berpecah daripada anak-anaknya, memutus daripada tali silaturahmi. Hati-hati, jangan pernah memutus daripada tali silaturahmi seperti itu. Karena orang yang memutus tali silaturahmi ini tidak akan masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah al-ghati, sabda Nabi Muhammad. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu orang yang gemar memutus daripada tali silaturahmi. Jadi pada ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berbakti, kalau kita rindu berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada ataupun yang masih ada, tetap sama. Ini yang tiada ataupun yang masih ada, lakukan 3 hal tersebut kalau kita ingin berbakti, supaya kita mendapatkan banyak berkah, banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan daripada oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dimatikan dalam keadaan iman, Islam, dimatikan dalam keadaan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsanu 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم على سيدنا محمد في نبينا والمرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد مغفرة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل واوسع وتقبل واتي بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن قول لا إله إلا الله وما قلناه من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. اللهم تقبل ذلك منا ونقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آدم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. ثم إلى أرواح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين خصوصا منهم الأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين والجامع بيت رسول الله وذرية رسول الله والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رؤوسنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى وصولهم وقوله وتلامذة أولاده. ثم إلى رؤوسنا الإمام أستاذ العظم الكبير المقدم محمد بن علي بعد وصوله وقوله وتلامذة وأولاده. ثم إلى رؤوسنا الإمام الحبيب محمد بن علي مولى الطويلة وابن الإمام المقدم ثاني الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر وصوله وقوله وتلامذة وأولاده. ثم إلى الحبيب عمر المحضر والحبيب عبد الله بن أبي بكر الأكبر وابن الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر العدل وصوله وقوله وتلامذة والمنتسبين للمجمعين. ثم إلى رسول الإمام فرح وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أبي بن سالم. ثم إلى رسول الإمام الحبيب أحمد بن محمد الحاجي صاحب الشيخ والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجبري مولاتي والحبيب يوسف بن عبد الحسن وصوله وقوله وتلامذة وأولاده ومنتسبين أجمعين وخاصة. ثم إلى ركب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطار وشيخ علي بن عبد الغفار وصوله وقوله. ثم إلى رؤوس الإمام قطب الإرشاد وقوس البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصوله وقوله وتلامذة أولاده. ثم إلى رؤوس الإمام وحبيبنا وشيخ مشيخنا على رب الله الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن صالح وطه ومشايخه ووالده وتلامذة وأولاده. ثم إلى رؤوس الإمام الحبيب حسن عبد الرحمن بن الصقر وصوله وقوله. ثم إلى رؤوس الإمام الحبيب حسن بن صالح الجبري والحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر وأبي طاهر بن مسلم بن طاهر عبد الله بن عمر بن يحيى وصوله وقوله وتلامذة وأولاده. ثم إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن سلام عبده وحبه وحلوي بن يوسف بن أحمد الحاج الجبري والحبيب فاطمة بنت سيد محمد بن سلام مولى الخيلة. ثم إلى رؤوس سيدنا ومولانا وحبيبنا ومقتدانا وشيخنا العبد بالله والسلام عليه قطب الوجود وخليفة أهل الوجود إمام كل عرب وولي الحبيب علي بن محمد بن حسين الأبشي ومشايخه وولي وتلامذته وإخوانه أولاده. وصول الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب خديجة والحبيب علوي ورسولهم وأخوهم أزواجهم. وصول أولاد الحبيب علي الحبيب علوي الحبيب أحمد والحبيب محمد عن الصلاة والحبيب علي والحبيب محمد فضل والحبيب مصطفى وأخواتهم ومنتسبين إليهم. ثم إلى رؤوس الإمام الفجور الحبيب أبي بكر بن محمد بن الصقر الرزيق ومشايخه وولي وتلامذته وأولاده. خصوصا الحبيب شيخ وإخوانه وأزواجهم. ثم إلى رؤوس الإمام الحبيب عبد الله بن مشيتي والجامع عن خدود الحبيب
مهدي والحبيب أبي بكر والحسن وأبي سالم وصولي وقولي وتلامذة أولاده ثم إلى الإمام الحبيب محمد بن سالم بأبي وصولي وقولي وتلامذة وصولنا الحبيب النبي والحبيب أبو بكر الذي وصولي وقولي وتلامذة أولاده ثم إلى صاحب الولاية الحبيب الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن محسن عطاه وصولي وقولي وتلامذة أولاده ثم إلى الإمام الحبيب علي بن محمد الوصولي وقولي ثم إلى الإمام الكتب الحبيب حسين بن أبي بكر عدو سلطان وهدي بلغة الوصول والتلامذة ومن تسيب عن سميلة سيد الولاية الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقام والحبيب علي بن سميلة الإمام الحبيب منذر بن برمصة وصولي والتلامذة سميلة سلطان أحمد بن يحيى ومن سلطان عثمان بن عبد الله بن أبي يحيى مفتي بتاوي سميلة سيد أحمد بن وصولي وتلامذة أولادي ثم إلى أرواح كافة الكتابين أينما كان أرواح خصوصا أولاد سواد زمان ثم إلى روح ليتمنى هنا من أجله وسبب المهرب حديث من وصوله وظهوره ومنتسبين إليهم أجمعين خاصة ثم إلى روح أرواح والدينا ووالدكم ومجنا ومجدكم ومجد المسلمين عامة أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى بين أيديهم واجعل ثواب ذلك أشكا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار واستراء لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم بلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من السوء أنزل غفرا وسبب في موازين من الحسنات واغفر لهم في جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخرج بأولادهم ومن كسب إليهم من خيرة الحسنة والحبيب الصالح اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والهدى والامان والمغفرة والرضوان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا من اذا سئل اعطى وجدت واذا عن اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعانا واختم بالصالحات اعمالنا واعمارنا والايمان والاسلام جميعا توبنا وزرات عنا ولا تهن اللهم في قبلك ولا تخن على ذرك واجعل اخر كلامنا من الدنيا ان انتهاء اجلنا قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باشا وارفعنا بها يوم لا ينفع ولا من إلا من أتاها بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوصى من ذنوبنا ورحمتك أجلنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. Hanya takdir lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan bersama waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.